Yun. Hello guys, tinulang manok pala tayo guys. Wala ko yung loya. Guys, gigisahin ko lang to guys. Pag medyo luto na yung sibuyas, bawang. Next ko yung chicken. Guys, ilang piraso lang yan. Patis guys. Ajinomoto. Pamintang powder guys. Agad pala ako ng tanglad. Yun, gisang-gisa na yung manok natin guys. Mix natin yung ating sayote. Magad tayo ng water from Nawasa. Guys, magad ako ng chicken cubes. Guys, magad lang tayo ng rock salt kasi medyo matabang. Ito na ang ating tinula guys. Ayun, sakto na. Sakto to guys, tinula ko dito guys kasi medyo maulan guys. Sana nagustuhan nyo guys yung aking tinula. Ayan. Paki-like and share naman guys at paki-follow na rin guys. Daw na rin sili guys. Ayan, daw ng sili ng ating tinula guys. So, luto na po yan guys, kakain na tayo. Ayan o, may chicken feet. Yun guys, okay na to, kain na tayo.